पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और बोलपुर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा के आवास पर सीआईडी की टीम एक बार फिर सक्रिय नजर आई। शुक्रवार सुबह सुबह सीआईडी के अधिकारियों का एक दल उनके बोलपुर स्थित घर पर पहुंचा। गुरुवार के बाद लगातार दूसरे दिन सीआईडी की इस मौजूदगी से इलाके में भारी हलचल मच गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर जमा किए गए विभिन्न विधायकों के हस्ताक्षरों के मामले में सीआईडी ने जांच शुरू की है। ये कार्यवाही मुख्य रूप से इस बात की पुष्टि करने के लिए की जा रही है कि वे हस्ताक्षर असली हैं या फिर जाली। शुक्रवार को पहुंचे सीआईडी के अधिकारियों ने चंद्रनाथ सिन्हा से पूछताछ की और उनके हस्ताक्षर के नमूने एकत्र किए। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ अहम दस्तावेजों की भी जांच की गई है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक सीआईडी या खुद विधायक की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इस घटना के बाद से बोलपुर समेत पूरे राज्य के सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव से जुड़ी जांच में सीआईडी की इस तत्परता ने बंगाल की राजनीति में नई अटकलों को हवा दे दी है। ওনারা এসেছিল 7:50 এসে ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে 6-5 তারিখে আমাদের একটা 30B হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মিটিং হয়েছিল কলকাতায়। সেই মিটিংয়ে আমরা সবাই মিলে প্রায় 70 জনের ওপর বিধায়ক উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমরা শোভনদেব চ্যাটার্জিকে বিরোধী নেতা নির্বাচিত করেছিলাম। তাই ওটা ওই সইটা কনফার্ম হতে এসেছিল, তাই কনফার্ম করে দিলাম যে হ্যাঁ আমরা উপস্থিত ছিলাম এবং সেখানে আমরা সই করেছি। এটার জন্য আমার যদ্দূর মনে হয়, জানি না সোমেন্দ্রনাথ দাস, আমার যদ্দূর মনে হচ্ছে উনি আমাদের বোধহয় সেক্রেটারি, বিধানসভার সেক্রেটারি। তিনি একটা হেয়ার স্ট্রিট থানায় ফোন করেছিলেন যে এই বিধায়করা মানে আমরা নাকি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। সেই কেসের ভিত্তিতে সিআইডি তদন্ত করছে যে তারা আমরা যারা সই করেছি তারা সবাই উপস্থিত হয়েছি কি না। আমরা বললাম হ্যাঁ আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম, আমরা শোভনদাকে বিরোধী নেতা নির্বাচিত করেছি। দাদা, কোথাও কি মনে হচ্ছে যে নতুন দল আসার পর থেকে কি এরকমটা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে? না, আমি এটা বলেছি, সিআইডিকে বলেছি যে সোমেন্দ্রনাথ দাস উনি হচ্ছেন সেক্রেটারি, তিনি বিধানসভা পরিচালনা করেন। তো তিনি তো আমাদের বিধায়কদের ডাকলেই পারতেন, যে এরকমভাবে কেস করে মানুষকে হ্যারাস করা না করে ডাকলেই তো পারতেন যে আমরা বিরোধী নেতা হিসেবে শোভনদাকে চাইছি কিনা। আমাদের 80 জন বিধায়ককে উনি ডাকতে পারতেন, এবার আমাদের জিজ্ঞেস করতেন কারা কারা চাইছে কারা কারা চাইছে না, তো সেখানেই তো পরিষ্কার হয়ে যেত। আমি জানি না এটা কেন করেছে, কী জন্য করেছে, আমি জানি না। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।